love. Happy New Year to all. Assalamualaikum. Happy New Year. Masya Allah. Kagigising ko lang na ang mata ko. Assalamualaikum. Good evening. Happy New Year to all. Assalamualaikum Said. Alaikumussalam. Hello po. Juby. Hello po, Happy New Year. Happy New Year sa inyong lahat. We love you all. Enjoy New Year po. Kagigising ko lang. Hindi ako nakapag-reply sa inyo. Kagigising ko lang po. Originally or not. Happy New Year. Assalamualaikum. Ang New Year po hindi bawal sa amin, okay? Kaya nag-ano ako sa Happy New Year to all. How are you? Fine. Alhamdulillah. I just wake up. I cannot reply. Kagigising ko lang kasi kung hindi tumawag si Mr. hindi ako magigising. Mashallah. Namagana ang mata ko sa tulog ko. Good evening. Yes. Assalamualaikum. Kan, cafe kulo naman po is. Good afternoon, Said. Good afternoon. Happy New Year to all. Johnny, Happy New Year. How are you? Fine. Alhamdulillah. Said. Happy New Year. MashaAllah. Hi. Happy New Year to all. Assalamualaikum. Maraming salamat po yung inang inbox sa akin. Nagpapasalamat sila sa Gcash nila. Salamat po. Walang anuman po. Okay? Hindi ko po kayo ma-replyan lahat po kasi hindi po ako laging bumabasa sa mga text, okay? Ang nakakabasa po minsan po ang anak ko po. Hindi ko minsan binabasa ang mga inbox kasi sa dami ninyo po. Pasensya po yung nang-inbox sa akin, nagpapasalamat na bigyan ng Gcash po. Maraming salamat po. Walang complaint po na ganito. Salamat sa lahat po. Be contented to small things, okay? Happy New Year to all. Be positive all. Enjoy lang natin ang reels, okay? Assalamualaikum Muhammad. Hello, hi. Alaikumussalam. How are you? I'm fine. Rasu. Pa-shout out madam from Philippines, Rahima Usman Anton. Pa-shout out Rahima. Madam from Haderland. Mashallah. Pasensya po, kagigising ko lang. Hindi ako nakapag-reply sa inyong lahat. Kagigising ko lang po. Assalamualaikum Muhammad. Amin ya Rab. Muhammad Hasib. I always love you. Sukran. We love you all. Please pa-shout out madam from Pingawayan, like a Maranao. And I always love you. We love you all. I always love you, mashallah. How are you? Fine, alhamdulillah. Pasensya po, mamaya mag-reply ako sa inyong lahat, inshallah, okay? Magre-reply po ako, hindi po ako magre-reply kaagad-agad na tudong-tudong kasi baka mapalo na naman ako. Paunti-unti po ang reply ko sa inyo. Okay, pasensya po kasi sa dami ninyo hindi ko kayo matapos. Pasensya po. Happy New Year! Happy New Year! Be happy! Be positive, okay? Welcome 2006. 2026. Mashallah. Muhammad, assalamualaikum. Good morning, madam. Abu Radia. Thank you for stars. Thank you for the star, Nurhana, ma'am. Happy New Year to also Nurhana. Pakistan, Muhammad, Pakistan. Salam, kumusta ka na, alhamdulillah. Assalamualaikum, Happy New Year to all. Ang dami po ng New Year sa akin, love you guys. Wala. Namagana ang mata ko sa tulog. Sarap ang tulog ko ngayon. Kasi
Umiinom po ako ng gloves, kaya ang sarap ng tulog ko sa gloves na to. I love you so much. We love you all. We love you all. Good morning. Good afternoon here po. Good evening. Assalamualaikum. When in Riyadh, ana hina Jeddah, mashallah. Mashallah. Ali, hello madam. Hello madam, ganda mo ang mata po. Alam, musta po. Nurhana. Assalamualaikum Nurhana. How are you Ali? Pa-shout out from Zamboanga del Norte. Amik. Welcome Amik. Kefek Habibik. Alhamdulillah. Malik. Salam po Haji Amik. How are you fine? Alhamdulillah. Nas Moody. Kefe kulo naman po is Happy New Year. Okay, saglit lang po ako magla-live. Happy New Year sa lahat. We love you all. Mashallah, mashallah. Positive lang tayo po sa 2026. Mashallah. Umabot tayo sa 2026. Happy lang tayo po. Just be positive. Okay? Magbago. Yung bagong taon po. Mashallah, mashallah, mashallah. Thank you po, Kan. Thank you, Kan. Okay. Assalamualaikum. Alaikum salam, Ansari. Which the city? Jeddah. Ana hina Jeddah. Ana New Words. Assalamualaikum. Alaikum salam from Mia. Okay. Love you guys. You're going looking for beautiful and cute. Thank you so much. I'm going outside today, okay? Thank you. We love you guys. Masalama. Bye.